अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नेस्ला टावर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने ये हुक्म जारी किया है कि नेस्ला टावर को 1 हफ्ते में हर हाल में गिरा दिया जाए। इस साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर को सर्विस रोड पे तजावुज़ात करार देकर गैर कानूनी करार दिया था और उसको गिराने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के साथ ही गुजर नाले पर जो तजावुज़ात थी, औरंगी टाउन में जो तजावुज़ात थी और अलादीन पार्क के साथ जो तजावुज़ात थी, उनको भी गिराने का हुक्म दिया था। सिंध की इंतज़ामिया ने गरीबों के मकानात गिराने में बड़ी फुर्ती दिखाई। औरंगी टाउन की तजावुज़ात को फ़ौरन ख़त्म किया गया, गुजर नाले में भी ऐसा किया गया और अलादीन पार्क के साथ जो तजावुज़ात थी उन्हें भी फ़ौरन ख़त्म कर दिया गया। लेकिन नेस्ला टावर में चूँकि अमीर तबका रिहाइश पजीर है, लिहाजा नेस्ला टावर को गिराने में सिंध हुकूमत भी टाल मटोड़ से काम लेने लगी। लेकिन अब फाइनली चीफ जस्टिस साहब ने सिंध हुकूमत को जो है बहुत सख्ती से हिदायत कर दी कि 1 हफ्ते में जो है इसको गिरा दिया जाए। नाज़रीन, नेस्ला टावर का मसला ये है कि इसका गिराया जाना, मैं समझता हूँ नेस्ला टावर का गिराया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा नेस्ला टावर का जो साइज़ है ये आपको बताऊं। ये 1044 गज़ का प्लॉट था, लेकिन इसकी जब गैर कानूनी लीज़ की गई तो इसका साइज़ जो है वो 1121 मुरब्बा गज़ कर दिया गया। और इसको जिस जगह तामीर किया गया, किसी भी सूरत में वहाँ पर इस किस्म की तामीरात की नहीं जा सकती थी। लेकिन जिस तरह कराची में बिल्डिंगों का जंगल उगाया है, इसी तरह नेस्ला टावर भी एक इमारत थी जो कि 15 मंजिला है। अब सूबाई हुकूमत का कहना यह है कि वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेगी। इसीलिए कमिश्नर कराची जो हैं उन्होंने रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिया है इमारत को खाली करने का। और आज सुबह जो है उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी और पानी और गैस ये सारा कुछ भी बंद कर दिया गया है। अगर इमारत खाली नहीं की जाएगी तो फिर इस कानून के तहत 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये इमारत तामीर हुई थी तो तमाम मुताल्लिक़ा इदारों से NOCs ली गई थी और उस वक्त इसकी जो कीमत है 3 बेडरूम की वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की कीमत जो है वो 2 करोड़ रुपए थी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये नुक्ता उठाया गया तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो रिहायशी हैं उनके मफादात को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से बिल्डर जो है वो रिहायशियों को पैसा अदा करेगा। दूसरी तरफ ख़ास बात यह है कि जिन लोगों ने ये गैर कानूनी लीज़ की इजाज़त दी, जिन्होंने NOCs दी, जिन्होंने 15 मंजिला तामीर करने की इजाज़त दी, वो तमाम के तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की आशीर्वाद से ये सारा काम हुआ, लिहाजा उन अफसरान के ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में इमारत में रिहाइश पजीर लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से न तो उनकी कोई मदद की जा रही है और ना ही असल जो कल्प्रिट हैं, जो असल मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इस गैर कानूनी तामीर की इजाज़त दी। कराची शहर में नेस्ला टावर जैसी सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों इमारतें खड़ी हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब जैसे मैंने ये अर्ज़ किया था कि नेस्ला टावर का गिरना जो है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक तो ये है कि पूरे कराची में हम पहले भी इस मौजू पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, सिंध हुकूमत पे तनकीद भी कर चुके हैं
کہ کراچی میں بے پناہ غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، شہر کی شکل و صورت بدل کر رہ گئی ہے، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم جیسے لکھاری کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا بار بار اظہار کر چکے ہیں، لیکن سندھ حکومت اس پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہیں آج بھی جاری ہیں، اور مافیا کا کنٹرول بہت سخت ہے ان معاملات میں، ان کے خلاف حقیقی معنوں میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ درخواست کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب یہ گجر نالہ اور اورنگی ٹاؤن میں لوگوں کے خلاف کارروائی تو نیسلا ٹاور پہ کیوں نہیں ہو رہی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ نیسلا ٹاور جو ہے وہ گرنے سے بچ جائے گا۔ دیکھیے، مافیا کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا، کہیں نہ کہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ بے شک اس وقت رہائشیوں کو تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، لیکن اگر یہی معیار رہا کہ جی چونکہ لوگ رہائش پذیر ہو گئے ہیں اس لیے کسی غیر قانونی چیز کو ختم نہ کیا جائے، تو کراچی جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کراچی تو بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مافیا کے خلاف کہیں نہ کہیں تو ایکشن لیا جائے، غریبوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ناانصافی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ احساس دلایا جانا بھی بہت ضروری ہے لوگوں کو، اور اس لیے اس نیسلے ٹاور کا گرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سمبولک ہے قبضہ گروپ کے لیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت عمارت گرائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بڑا آسان فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ ایک فلور بناتے ہیں، اس پہ لوگوں کو آباد کرتے ہیں، پھر دوسرا فلور بناتے ہیں، پھر تیسرا بناتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مافیا نے کہ اس کی سرکوبی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس فیصلے پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیسلا ٹاور پر سیاسی بھوتوں کا بسیرا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی اس کو گرنے سے روک دیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی سندھ حکومت ہے جس نے شراب کی بوتلوں کو شہد کی بوتلوں میں بدل دیا تھا۔ لہٰذا مافیا پوری کوششوں میں ہے، کراچی کے شہریوں کو پورا چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ عمارت گرائی جائے۔ قبضہ مافیا کو اس وقت یہ بات بتانے کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ کراچی کے شہری اب کراچی کو انشاءاللہ درست کر کے رہیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔